ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଜୀବନକୁ ମାରିଦେବା ଉଦ୍ୟମ। ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାତି କଟାଇଲେ ଲୋକେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଣ୍ଟାମଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା 4 ଘର ପରିବାରକୁ ପ୍ରାୟ 6 ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ରାତି ମଧ୍ୟରେ 200 ଘର ଲୋକ ମିଶି ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅଘଟନ ମାଡ଼ ମାରି। हाय नमस्कार मु फिरोज दिगाल पुणी थे मु नूतन वीडियो रे आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आपण माने जो वीडियो के देखिले से वीडियो जानी पार्थिबे यह हूँ कोरापुट अंचल डाबुगाँ अंचल घटी घटनाटा मुझे आपण मान को देखिली। यही घटना कहीं आपण माने ये विषय देखी देखी आपण माने आछंती आ भल रूप से जानी तेणु मुझे किसी कहवाई चाहूनी। यह हूँ धर्म नाम हिंसा बा धर्म नाम माने अघटनाटा घटी अच्छी। तो मुझे कहवाई चाहे मोर प्रिय बंधु और मोर बापा माँ मोर भाई भौणी एवं बंधुगाँ प्रत्येक ग्रामवासी एवं बंधुगाँ प्रत्येक ज्ञानी मानक मुझे कथा कहवाई चाहे जे बंधु माने जदि आम माने परस्पर भितरे धर्म नाम जदि आम माने परस्पर को हैरान करिवे परस्पर जीवन नेबाई आम माने बांछिबा परस्पर धन संपत्ति नष्ट करने चाहिए तो डेवलपमेंट कोठी रहिला। मु आपण मान को गोटे प्रश्न करने चाहे जे गवर्नमेंट आम को केबे मध्य डेवलपमेंट विषय शिखेब नहीं। जितेबले गोटे छोट छुआ कांदिब तापर ही निजर माँ माने निजर पक्ष खोलिकी से कौन करे क्षीर को खुआए। सेमती आपण माने जदि रहिबा को जानिबे नहीं गवर्नमेंट आपण को एरिया रे केबे मध्य डेवलपमेंट काम करि परिबो नहीं। आपण माने काहे कि एपरि होउछंदी धर्म रो प्रकृत अर्थ आपण जानि छंदी। जदि आपण प्रकृत धर्म रो अर्थ जानि थांदे प्रकृत धर्म जदि करू थांदे ताहेले लोकों को एमती करि न थांदे। काहे कि धर्म को शब्द रो आसी अछि रिलीजन वर्ड कोठु आछंदी आपण माने जानि छंदी। रिलीजन लैटिन वर्ड रो आछति तार मुख्य मीनिंग होउची कोन बा डेफिनेशन होउची बिलीव इन गुड उत्तम विषय रे आपण विश्वास करबा होउची धर्म। आज जो विषय आपण फॉलो करछंदी हिंदू धर्म बोली जो आपण फॉलो करछंदी सीडा गुडे धर्म नुहे कि ख्रिस्टियन बोली जोड़ा आपण फॉलो करछंदी सेटा गुडे धर्म नुहे कि बौद्धजम बोली जोड़ा विश्वास करछंदी सेटा गुडे धर्म नुहे। आपण जो वे ऑफ लिविंग करछंदी सेटा होउची धर्म। आपण भलो विषय पे बंचंतु सेटा होउची धर्म। केवल आमे पृथ्वी रे नाही कि अनेक प्रकार धर्म अच्छी धर्म अर्थ अनेक प्रकार ग्रुप अच्छी से माने निजर विश्वास निजर चिंताधारा अनुसार बंचंती निजर कम्युनिटी अनुसार निजर ग्रुप अनुसार से बंचापी चेष्टा करती। आपण माने निजे को निजे जानिबा को माने इच्छा करिबा दरकार। आउ धर्म काहा को नहीं कि गठित हुए आपण माने जानि नाहंती कि आपण माने जदि जानि नाहंती सुनंतु धर्म सब बेले गुटे कल्चर को नहीं कि गठित हुए। धर्म गुटे अंडरस्टैंडिंग को नहीं कि गठित हुए। धर्म गुटे एजुकेशन को नहीं कि गठित हुए। धर्म गुटे मनुष्यर बुझिबार शक्ति धर्म गुटे ग्लोबल इंडिया द्वारा मनुष्यर रिलेशन सहित गठित हुए। जदि आपण जानि नाहंती तो ए सब विषय रे ध्यान दउनांती कहीं अन्य मानक आपण हैरान करछंदी। मु या विशेष तो मोर बंधुगाँ थिबा हिंदू भाई भौणी माने जो माने आज ख्रिस्टियन भाई भौणी मानकू आज जो कष्ट देकी घर द्वार भांगी दैछंती से मानकू जीवन रे मारी देबा पई माने गुडौछंती से मानकू मु ए मेसेज करबा पई मु चाहू अछि जे भाई माने तमे हिंदू रे अछ से माने ख्रिस्टियन को गले तो से माने ख्रिस्टियन रे गला परे तमरो कोन क्षति होउची
ତମର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଗଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକର ଏସ୍ଟି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏସ୍ଟି କୋଟା ତ ଯାଉନି, ଏସ୍ସି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏସ୍ସି କୋଟା ଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉନି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ସୁବିଧାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ବିଧାନ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ କହିଛି କ୍ଲିୟରଲି। ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମ୍ବିଧାନରୁ ଥିବା ମାନେ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନିଜକୁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେବା କଥା। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ରହିକି ଆପଣମାନେ ସେଇ ସବୁ ସୁବିଧା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଯୋଉଟା କରାହେଇଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ଭାବରେ ପାଇବେ, ତାକୁ ତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ଆପଣ ଏହିପରି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ସବୁ ନିଜର ମୂର୍ଖାମି ଆମମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛୁ। ଆମମାନେ କେତେ ଦୂର ଆମମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛୁ, ଆମେ କେତେ ଦୂର ଆମମାନେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଦ୍ୱାରା ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ, ଗ୍ଲୋବାଲ ମାନେ ୱାର୍ମିଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ, ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଆମମାନେ କିଛି ଜାଣିନଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରକାର କରୁଅଛୁ। କଲଚର ନାହିଁ କି ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସାମାଜିକତା, ଆମର କ'ଣ ମାନେ ରିଚୁଆଲ୍ସ କଷ୍ଟମ୍ସ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ, ସେ ରିଚୁଆଲ୍ସ କଷ୍ଟମ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଫ୍ରମ୍ ଏଜ୍ ଟୁ ଏଜ୍ କେବେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆଜ୍ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ। ଯେମିତି ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସେମିତି ଏଭ୍ରି କଲଚର ଏଭ୍ରି ରିଲିଜନ ୱିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ। ରିଲିଜନ ଆଫ୍ଟର ରିଲିଜନ ଇଜ୍ କମିଂ, ସୋ କଲଚର ଆଫ୍ଟର କଲଚର ୱିଲ୍ କମ୍। Your culture will not stay constantly. Brothers, try to understand. ଯାହା ଆମେ ଆଜି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହୁଛୁ ସେଇ ବିଷୟ କାଲିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ପିତୃପିତା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ, ଡ୍ରେସ୍, ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା, ସମସ୍ତ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ଯାହା କରୁଅଛୁ ସବୁ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି। Custom culture will not constantly stay. It has a process. It is a ongoing process. So you cannot stop it. And every culture is related with people. ଆଉ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ, ଶିକ୍ଷାର ସ୍ତର କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ ହେବାକୁ ଯିବ। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ଉନ୍ନତ ହେବେ ସେତେ ନିଜର ମାନେ କଲଚରକୁ ସେମାନେ ଡେଭଲପ କରିବେ, ଆଉ ନିଜର ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲଚରରେ ଲୋକ ରହିବେନି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଏ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ତ ସେମାନେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଆପଣମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଦଖଲ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି? ସେମାନେ କ'ଣ କ୍ଷତି କଲେ ଆପଣଙ୍କର? କିଛି କ୍ଷତି କଲେ କି? ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କିଛି ନଷ୍ଟ କଲେ କି? କିଛି ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ କି? ନାହିଁ ନା, ଜରୁରୀ ନାହିଁ। ତ ଆମେ କାହିଁକି ଜଣକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରିବା? ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶାଗ ଖାଇଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶାଗ ଖାଉନି, ସେ ଡାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରହିଥିବା ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଖାଇବେ କି? ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବେ? ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ରହିବେ କି? ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ଓନ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଛି। Indian Constitution Article 25 to 28 it is clearly describes every people has a right to state and declare its own faith and own belief. They have to right to believe and act and behave according to their belief and faith. आपण माने काहे बुझुनांदी? आपण माने अन्य मानक धक्कल देके आपण माने क्राइम करूछंती। आपण जानी पारुनांती जे आज
भारत वर्ष को समस्ते खाली हिंदू 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 राष्ट्र बोली कहउछंदी एटा तो केबे हेई परिबो नाही लाइफ रे काहे कि जदि हेई थांदा बी आर डॉक्टर आंबेडकर जी की प्रथमे से संविधान को लिखिया पई से माने कमिटी गठन करले सेते बेले लिखि दी थांदे भारत इज नॉट ए सेकुलर इंडिया इट इज रिलीजियस इंडिया एंड हिंदू इंडिया बोली लिखाई देंदा आपण मान केबे माने उन्नत हेबे केबे लोक मानक माने माने शिक्षार विषय रे नेबे केबे आ लोक मानकर माने कौचारे पड़ी कि आपण माने परस्पर भितर कामड़ा कामड़ी हे कि निजको नष्ट करिवे ए विषय सब छाड़ंतु आपणको एरिया रे जो शिक्षार अभाव केते दूर अछि रास्ता घाटर कोन घटी अछि पिलानको आगामी भविष्य पीढ़ी केमती माने उन्नत को आसीबे से विषय रे चिंता करंतु धर्म को छाड़ंतु धर्म आपणको किछि देई परिबो नाही धर्म गुटी मात्र कम्युनिटी से कम्युनिटी रे आपण बंची की रही परिबे आ कम्युनिटी से आपणको गुटी गाइडेशन देई परिबो सेतिकी ही केबे मध्ये कोनोसी धर्म आपणको माने बिना परिश्रम रे किछि देबो नाही आपण जो धर्म रे रहिले मध्ये आपणको परिश्रम करिया पय पड़ियो आपणको माने बंचिया पय किछि परिश्रम कले ही आपण खाई परिबे को धर्म को गले किए केबे का को देउ नांदी कि को धर्म को गले किए केबे कोन मेडिसिन न खाई कि केबे भलो होएनी आपण सत्यता को रियलिस्टिक लाइफ रे आपण आसंतु रियलिस्टिक वर्ल्ड रे आपण बंचंतु आज दुनिया रे केतेटा धर्म अछि आपण जानि छथि कि जदि जानि नाहंदी तो से समस्त को कोन आमे हिंदू करि परिबा कि जदि करि परिबानी तो आमे काहे केडे सब करिबा बाबा साहेब आंबेडकर जो विषय को लिखि जंदी सेइडा को आमे खनन करि परिबानी हेडगावर जो आरएसएस रो मुख्य से समय रे कौन से भाभी की कौन से चिंता करके आरएसएस गठन करथिले आज कौन सेटा एप्लीकेबल होई परिबो कि से समय भारत आमर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट थिला जने शासन करथिला इंग्रेज लोक शासन करथिले से माने एक्सप्लॉइट करूथिले लोक मानकू से मानकर माने माने जीवन को से मानकू से मानकर माने बंचिबार शैली को से माने एक्सप्लॉइट करूथिले तेणु हेडगावर से कौन करथिले आरएसएस रो जेतेबेले गठन कले सेतेबेले कहिले कल्चर को रक्षा करिया पई बोली कि आमे अन्य रिलीजन को ग्रहण करिवा नाही बोली से कहिथिले सेतेबेलरो सेइंग सेतेबेलरो कथा सेतेबेलरो तथ्य आज हेई परिबोनी इंडिया इज ए सेकुलर इंडिया इट इज ए डेमोक्रेटिक इंडिया सो एवरी पीपल हैज पावर अकॉर्डिंग टू देयर ओन बिलीफ एंड फेथ ए विषय आपण माने ध्यान दियंतु आउ आपण मानक मध्य परस्पर रे प्रेम रे बंचिया पय चेष्टा करंतु आपण माने आपण को एरिया की प्रकार डेवलप हेबो से विषय चिंता करंतु रास्ता घाट नाही रास्ता घाट केमती हेबो आपण को स्कूल नाही स्कूल केमती हेबो जदि स्कूल अछि कॉलेज केमती हेबो ए विषय रे चिंता करनांती काहे कि भारत वर्ष रे कोन जतेबेले इंग्रेज शासन चलथिले सेतेबेले खाली कोन हिंदू लोक कोन स्वाधीनता आनिथिले सेठी कोन इंग्रेज माने क्रिश्चियन लोकंकर जोग नाही सेठी कोन मुस्लिम लोकंकर जोग नाही सेठी कोन बुद्धि लोकंकर जोग नाही ए भारत वर्ष रे थिबा प्रत्येक लोकंकर हाथ एकत्र मिलन जोग भारत वर्ष स्वाधीनता पाइला जदि सेंती हेई थांदा आज पर्यंत भारत वर्ष दासतर बंधन रे थांदा एडा आपण माने बुझी पारनांती आ आज जेउ जो माने हिंदू धर्म कहूच भारत रो धर्म हिंदू धर्म नाई से आर्य माने भारत को आसिले से माने भारत वर्षर आदिवासी मानकर बा आज जो आज आमाने कहूछु मूल निवासी आदिवासी अनटचेबल डाउन ट्रोडन ब्रोकन ट्रोडन ए सब जो वर्ड हमकु जो माने कहा होची से माने आमे होछु इंडियंस आउ जो आर्य समाज जो माने निजको ब्राह्मण कहउछुंदी से माने बाहर लोक सब आम भारत वर्ष रे प्रवेश कला परे से माने निजर सुप्रीमेसी को सब माने अधिक बजाय रखिया पई से हमको सब माने जाति भेद रे बांटी की आम ऊपर शासन वर्तमान सुधा करूछंती आपण माने बुझु नांदी काहे कि ए विषय रे आ निज निज भितर आपने गंडगोल हे कि पार्टीशन हे कि सब भागबंटा हे कि आपण माने ए प्रकार व्यवहार करूछंती लोक मान निजर भाई को निजे भाई बोली मानि पार नांदी
ନିଜର ଭଉଣୀକୁ ନିଜର ଭଉଣୀ ବୋଲି ମାନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜର ସାହିର ଭାଇକୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ନହେଲେ ମାରିଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜକୁ ସେମାନେ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣିକ ସମାଜରୁ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ। ଯଦି ଭାରତ ବର୍ଷ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଥିଲା, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଯଦି ଥିଲା, ଏ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଏତେ ଜରୁରୀ କ'ଣ ଅଛି? ପୁଣି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଏତେ ରକ୍ଷା କରିବା କ'ଣ ଜରୁରୀ ଅଛି? ପୁଣି ଥରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମାରିବା। କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣିକ ସମାଜ। ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ନିଜର ସତ୍ତା ହରେଇବା ମାନେ ଡର ଭୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନାହିଁ କି ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର କବ୍ଜାରେ ରଖି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକ ନିଜର ମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଦୁନିଆ ବିଷୟ ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ବିଜନେସ୍ ବିଷୟ ନ ଜାଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟରେ ରଖନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଶେଷତଃ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେବଳ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେଇଠି କେବଳ ଆଜି ଡାବୁଗାଁରେ ହେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଏଇଟା କନ୍ଧମାଳରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣେ। ଯିଏକି କେବେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇନାହିଁ, ମାନେ ବସ୍ରେ ଯାଇନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିବ। ତାର ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି, ଭାବିବାର ଶକ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସେ ନିଜକୁ ନିଜର ସେ ଅକାତକୁ ଜାଣିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲୋକ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁପରଷ୍ଟିସନରେ ବାନ୍ଧିକି ରୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ପୂର୍ବପୁରୁଷରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷରେ ଆମେ ଯାହା କରୁଥିଲୁ ସେଇଟା ଏକା ଆମର ସତ୍ୟ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଧରି ବସିବା, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଗତ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକରେ ମାଣ୍ଡିଆ ନହେଲେ କୁସୁନା ଏସବୁ ଖାଉଥିଲେ, ଏବେ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି କି? ସେଇଟା ଥିଲା ଆମର କଲଚର। ଆମେ ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲୁ, ଆମର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଛି, ଏଇଟା କ'ଣ କେବେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲେ କି? ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ଗାମୁଛା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟୱେଲ ପିନ୍ଧିକି ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଲେଙ୍ଟି ମାରିକି ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧ ନଙ୍ଗଳ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ। ଆମେ ସେମିତି ହେଇକି ରହିବା କି? ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନିହାତି ହେବ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଧର୍ମ ନାମରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରେମରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଗାଁର ବୁଝାମଣା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଧର୍ମ ନାମରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କର ମେଜରିଟି କମ୍ ହେବ ଏ ବିଷୟ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ। ଏଇଠି ହୋଇପାରେ ପଲିଟିକାଲର ପ୍ରେସର, ଏଇଠି ହୋଇପାରେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଆଇଦର ବିଜେପିରେ ଥିବେ ସେମାନେ, ନହେଲେ ତ ଯେକୌଣସି କଂଗ୍ରେସ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିବେ, ସେମାନେ ଏହା କରିଥିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ପଲିଟିକାଲରେ ଥିବା ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରହୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ, ତ ଆମେ ଧର୍ମରେ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କୋସିସ କରୁ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଦଙ୍ଗା କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଜଣକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ନିଜକୁ ସୁଖ ପାଇଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ପୃଥିବୀରେ? 70-80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଲେ ଆମେ କୋଉଠି ଯିବା? ଆପଣ ଯଦି ଧର୍ମ ନାମରେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଏଇଟା କ'ଣ ଧର୍ମ? ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ହାରିବା, ଜଣଙ୍କର ଧନ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଜଣକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିବା, ଜଣଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଆମେ ଛଡ଼ାଇ ନେବା, ଜଣଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ଛଡ଼ାଇ ନେବା, ଏଇଟା କେବେ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେତେ ଜଣ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଉ ମୋତେ ଯେତେ ଜଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ।
आउ जदि ठीक अच्छी तो ए विषय प्रत्येक को आप शेयर करंतु आ मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु मु एमिति मु कौन धर्म को मु ये करे नहीं रेस्पेक्ट करे नहीं सर्वधर्म मो पाई समान आपणकर विचार उपरे आपण रुहंतु आपण विचार उपरे आपण रुहंतु किंतु कौन धर्म मु जाने मु भी थियोलॉजी मु प्राय 7 वर्ष पढ़ी आ रिलीजन उपरे मोर माने बहुत किछि मते संपूर्ण ज्ञान नथिले मते मते बहुत किछि ज्ञान अछि जे कौनसी धर्म केउ धर्म को मध्य घृणा करिया पई कुहे नाही कि कौनसी धर्मर लोक को मारिया पई केबे कुहे नाही एडा सब मिथ्या लोक केवल निजर ग्रुप को माने बढ़ाया पई ए सब करंती निजर पॉलिटिकल फायदा उठे पई ए सब करंती मोर बंधु माने मोर आदिवासी भाई भौणी माने मु मध्य आदिवासी छुआ मु तेणु कहूची आपण माने निज निज भितरे ए प्रकार गंडगोल होंतु नाही आउ कोनोसी पॉलिटिकल लोकंकर सुनंतु नाही से माने निजर फायदा पई ए सब करंती आउ निजर फायदा उठिले से माने आपण कोठु दूर नियंती आउ आपण जो जेतेबेले पुलिस केस हेबो आपण निहाती फसिबे आपण माने निहाती हैरान हेबे आपण कोर्ट को गले मध्य आपण बंची पारिबेनी आपण जेतेबेले हैरान हेबे सेतेबेले को आपण को बंचाया पई कोनोसी नेता किबा कोनोसी पड़ोसी लोक पाखक आइबेनी तेणु मोर अनुरोध आपण ए विषय दूर रुहंतु आउ गाँव रे केंती शांति प्रेम आनंद पुणी उन्नत आसीबो से विषय आपण ध्यान दियंतु आउ लोकन को बुझांतु आगामी पीढ़ी को आपण भलो भाबरे माने बढ़िया पई चेष्टा करंतु आम भारत देश आम ओडिशा देश निहाती आगामी दिन रे उन्नत बाटर जीवो ए हमर माने कहिबार उद्देश्य थिला तेणु मु रहुची ए वीडियो बंद करछि एतिकरो नमस्कार जय भारत ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଜୀବନକୁ ମାରିଦେବା ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାତି କଟାଇଲେ ଲୋକେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧୁକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଣ୍ଟାମଡ଼ା ଗ୍ରାମ ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା 4 ଘର ପରିବାରକୁ ପ୍ରାୟ 6 ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ରାତି ମଧ୍ୟରେ 200 ଘର ଲୋକ ମିଶି ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅଘଟନ ମାଡ଼ ମାରି